hallelujah means praise be to Yahweh. ஹல்லேலூயா என்று சொன்னால் கர்த்தருக்கு, இல்லாவிட்டால் யெகோவா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அர்த்தம். எனவே நீங்கள் ஹல்லேலூயா சொல்லும்போது யாவே அல்லது கர்த்தரை நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். హల్లెలూయా అంటే యెహోవాకు స్తోత్రం అని అర్థం, లేదంటే ప్రభువుని మీరు తలంచాలి. So think of God in your mind, love him in your heart, and then shout hallelujah. உங்களுடைய மனதில் தேவனை நினைத்து உங்களுடைய இருதயத்தில் அவரை நேசித்து பிற்பாடு நீங்கள் ஹல்லேலூயா சொல்ல வேண்டும். మీ మనసులో ఆయనని తలంచి మీ హృదయములో ఆయనని ప్రేమించిన తర్వాత మీరు ఆయనకు హల్లెలూయా చెప్పాలి. Boys, hallelujah. హల్లెలూయా. Girls, hallelujah. హల్లెలూయా. Boys and girls, hallelujah. హల్లెలూయా. May God be glorified in the rest of our worship. நம்முடைய மீதியா இருக்கிற ஆராதனையிலே கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக. మన మిగిలిన ఆరాధనలో ప్రభు మహిమపరచబడును గాక.